Prije nekih 7-8 mjeseci na ovom mjestu na obali rijeke Lim pronašao sam komad sečiva koje je jedva bilo prepoznatljivo. Raznim sredstvima sam skidao rđu i nakon par nedelja dobio sam ovakav komad. Radi se o sekiri koja je poslata kustosu muzeja i ustanovljeno je da potiče iz 13. vijeka, što je zaista nevjerovatno. Tako da sam odlučio da uradim restauraciju cijele sekire koja je stara skoro 1000 godina. Malo sam googlao i pronašao sam oblik drške koji potiče iz tog perioda. Tako da ćemo napraviti sekiru u originalu. Koristim ubodnu testaru i najkvalitetnije drvo koje sam mogao da pronađem, hrast. Dok ja sečem ovo, možete da ostavite like jer će tako YouTube bolje da pogura naš video. Hvala vam. Sad moramo da šmirglamo sve ivice i da napravimo dršku koja će lepo da leži u ruci. Ovaj deo je malo dosadan i monoton, ali sljedeće nam se krajnji rezultat. Sada moramo markirom da označimo mjesto do kojeg dolazi sečivo, kako bi napravili prorez po sredini. Ostali su još završni radovi sa šmirglanjem i lakiranjem ovog hrastovog drveta. Koristimo bezbojni lak i evo kako drška izgleda na kraju. Sada ćemo u jednu posudu da sipamo vodu i da pomiješamo sa sodom bikarbonom. Metalnu podlošku kačimo na jednu štipaljku od ispravljača, a sekiru kačimo na drugu štipaljku. Dolazi do hemijske reakcije gdje soda bikarbona ide od tačke A do tačke B, to je od čistog metala ka komadu sa rđom i skida je. Na ovaj način smo skinuli dosta rđe, možete primijetiti po boji vode nakon 24 sata. Sada uzimamo čeličnu četku i nastavljamo sa čišćenjem. Pošto imamo ovu brusilicu i disk sa čeličnom četkom, malo ćemo olakšati posao. Sljedeće što koristimo je ova zelena tečnost, antikorozij, poprilično otrovno sredstvo koje je efikasno u skidanju rđe. Nekih 15 minuta stavljamo sečivo da odstoji i tako ćemo skloniti ostatak rđe. Ovdje koristimo rukavice kako ne bi došli u dodir sa ovim sredstvom. Ponovo proces sa čeličnom četkom i naše sečivo možemo da pričvrstimo za dršku. Pomoću ovog metalnog komada ćemo da učvrstimo sečiva i to bi bio posljednji korak u ovoj restauraciji. Posljednji korak ako izuzmemo oštrenje sečiva. Potrajalo je malo duže, ali na kraju je ispalo i više nego odlično.
I evo kako izgleda konačna verzija naše sekire koja je stara skoro 1000 godina. Zapratite nas na Instagramu i budite u toku sa novim idejama i predlozima za klipove.